आमे आज पुनर्बार आनुष्ठानिक भाव में जो बाकी रही कार्यक्रम गुड़ाक समापन करवा उभय कार्यक्रम हम सभा स्वतंत्र भाव हम ना
अच्छा तू नाच लेती हूँ मैं जब जोर जोर से लेती हूँ मैं जब जोर जोर से वो आह की आवाज है आती है रोर से मैं तो चलूँ इसका रोज होश मेरे फोटो को सीने
किए जेमिति लाजई सेमिति गेलेई टिकिए फुलेई लागे बसंतर सजफुटा गोलाप किए कि आखिरे आखिए सपन खाली भल पाठ पढ़े नहीं अनेक प्रतिभार अधिकारी मध्य ए जेमिति देखु ना स्पोर्ट्स कल्चर गीत नाच ड्राइंग एसे डिबेट कंपटीशन एमिति केते कौन सबुथिरे से निपुणा निहाती शांत शिष्ट सरल सावलीय झीटे शिक्षक मानक यथोचित सम्मान देवारे से केबे अवहेला करे नहीं कॉलेज रो सांग मानक भल पाइबा सहित छोट बड़ भाई भणी मानक आपणई नेबार दक्षता मध्य ता पाखरे अछि सतेरे एमिति झीटे मिलिबा भारी कष्ट कोदिनी कोटी रे गोटिए आम अनन्या ठीक सही परी माने पूरा खांटी सुना झीट तो सतेरे ए जीवन रास्ताटा ना भारी अंका बंका नुहे कि समय भी कहीं बेले बेले निष्ठुर हो जाए भावी नथिबा घटना गुड़िक आम सहित घटी जाए अनन्यार हस खुशी जीवन में ठीक से किसी अनवांटेड घटना घटीगला कौन क्या नजर लगिगला कि अनन्या को तो बंधु मैंने चलतु जा देखा अनन्या अनन्या सहित घटी जाइथिबा घटना बड़ी कौन है ता सहित किसी खराब घटला कि किए से मुख्य आसामी किए से खलनायक कौन उद्देश्य थिला तार कौन अनन्या को सत्य न्याय मिलला कि आसंतु देखिबा नाटक सुना झियो अनन्या सुना झियो अनन्या सुना झियो अनन्या डायलॉग मारियो नहीं तो होम विक्रम समुद्र तम पचरे पड़ी विक्रम समुद्र पचरे रागी गला बुद्धा তোকে ডায়লগটা বাদ দিস রে
Dialogue, dialogue, dialogue. Kau ini dari କଣ aku. ହେଇଛି? ମନା କଲେ ନା କିଛି ବି ହେଇପାରିବନି। ଯେତେ ମୋରି ଗଛରେ କାଲି ତ ମୋରି ଗଛରେ ଆଉ। ଏ ଶୁଣ, ବଙ୍ଗଲାରେ କହି ଦଉଛି, ଆଉ ଘରେ ତମର କଣ ଯେତେ ଲାଗିବ ନା ତମର ମୁଁ କାଟି। ଏତେ ଦେଖ ଖାଲି ଅନାନା, କଣ ଚାଲିଛି ଏ ସବୁ? ଆରେ ବେଲ୍ ବାଜିଲାଣି ପଟି ସେତିକି ହଉଛି ତମର ଜ୍ଞାନ ସାହେବ ଆସିବେଣି ବାଲ ବା ସେ ଭାରି ରାଗି ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଲେ ଗାଳି କରିବେ ଯେ ଏ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏ କରିପାରୁନାହିଁ ସାଉଣ୍ଡ ଦେଖିଛ ନା ଚାଲ ଚାଲ ମାଉର ଆଇଲା Hello everybody! ସମସ୍ତେ ଭଲ ଅଛ ତ? ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଆରେ ପାଣ୍ଡେ, ତୁ ମୋ ବିଷୟରେ ବୋଧେ ଏଠି ସବୁ ଆଲୋଚନା କରୁଛ? କଣ ଆଲୋଚନା କରୁଛ ମୁଁ ଟିକେ ଶୁଣେ? ଆରେ ତୁ ଆସିନଥିଲୁ ତ? ପାଟିଟା କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଆସିନା ବାସନା ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ତୋତେ କିଛି ପାଟି ହବ ଏଠି ହବ। ହଉ ଦବା ମୋ ପାଟିକୁ ହବ ଆଉ। ଆରେ ଗୋଟେ ଠିକ କହିଲୁ? ମୁଁ କଣ ଶୁଣିଲି ତୁ ମୋ ବିଷୟରେ କଲେଜରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଡୁ ସାଡୁ କଥା ଦେବୁ। ତୁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ବିଷୟରେ କହୁଛୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଟରେ ଘାଟରେ ସବୁଠି ମୋ ନାଁରେ ବିକ୍ରମ ଏଇଟା କରୁଛି ସେଇଟା କରୁଛି ତୁ କହୁଛୁ। କହିନୁ? କହିନୁ? କଣ କହିଲୁ ତୁ? ସତ କହିଦେ। କହିନୁ ନା କହିନୁ? ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛୁ ମୁକେଶ। ବିକ୍ରମ ସାମନ୍ତରାୟ। କଣ?
କାଇଁ ସେ ନିଜର କାମ ନିଜେ କରୁଛି ତାର ଲମ୍ବା କ୍ୟାରିୟର ଅଛି ସେ ଭଲ ପାଠ ପଢୁଛି ସେ ଜୀବନରେ କିଛି କରିବ କାଇଁ ତା ପଛରେ ପଡୁଛି କହିଲୁ ଆରେ ତାଲି ଆଉଜେ ତାର ପୁଣି କ୍ୟାରିୟର ଅଛି ଆମେ ରଖ ରଖ ତ କହୁଛ ତୋ ପାଖରେ କହିଲେ ଗୋଟେ ତାର ପୁଣି ଗୋଟେ କ୍ୟାରିୟର ଅଛି ଆରେ ପୁଣି କରିବ ବାନ ଦୋକାନ ଝିଅ ପୁଣି କ୍ୟାରିୟର ଥାଏ वाह 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 अरे वो विक्रम और विकी वो जहाँ चाहे तहाँ करे वो जहाँ पार्टी करे ताको तो निजार करी निये से पर गोटे अलगा अरे से पुरी को गावर खोची निबा नहीं 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 ଆମର ତ ସାଙ୍ଗଟା ସେ କହିଦେଲା ତା କଥା ଆମେ ବୁଝିନବା ମ୍ୟୁଜିକର କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି अरे अनन्या କଥା କହ ଶୁଣ ଶୁଣ ଏ ମୋର ଘରକୁ ଯାଅ କିଏ ତ ଶୁଣ ମୋ କଥା କଣ ଚାହିଁବନି ହଉ ଆଜି ନହେଲେ ନାହିଁ ଦିନ ନା ଦିନ ତ ତମେ ଚାହିଁବ ଶୁଣ अरे डायलॉग है
पिन दे दो अरे बहुनो विप्लव कतना प्रपोज किसलोड़े नहीं शांत हो बे आज गोटे गोटे मिनिट लाइन कर दिए गोटे मिनिट हाँ ये परिवार ना स्टोरी कौन होगा अरे डॉक्टर लेके क्यों हो अच्छा ठीक है बाप बिल ले रिजल्ट कौन है जी किसी तो पाऊनी हम अब छाड़ो जा है तो क्लास में गए तो अब तो क्लास अरे हे माइक बाटियाला अरे झियो माने एटू सब एकटू कोन करूछ के विषय आलोचना ना मैम केमती चाहिए यार जरा ना और क्या होला मैं कॉलेज में आसिला तो क्लास को संभाले जी रिजल्ट तर कोन क्लास को मध्ये आसुनी हमें टूर से नाचे लिए नाचने में पसिया दिए अच्छा हो गांडा भी करिए लिए तबे मैंने सब क्लास नहीं मना बदले ना पाठ पढिबा सहित सरकारଙ୍କ तरफରୁ ଆମ କଲେଜରେ ହୋଇଥିବା ICC ମାନେ ଇଣ୍ଟରନାଲ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅବରୋଧ ସେହି ବିଷୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବା ସେ କମିଟି କ'ଣ ସେ କମିଟି କେଉଁମାନେ ମେମ୍ବର ରହିପାରିବେ ଏବଂ ତାର ମୁଖ୍ୟ କର୍ତ୍ତା କିଏ ଆରେ ଆଲିସା ତୁ ବୋଧେ ସେ କମିଟିର ମେମ୍ବର ଅଛୁ ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍ ଖାଲି ମେମ୍ବର ରହିଲେ ହେବ ନାହିଁ ସେଥିରେ ଥିବା ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ମଧ୍ୟ ତୁଲାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଜଣେ ସଚେତନ ସଭ୍ୟ ହିସାବରେ ଆଜ୍ଞା अरे पिलाମାନେ ତମେ ବେଲ ବଜିଲଣି ଘରକୁ ଯିବେନି କି ଆଜ୍ଞା बाटियाला माया बापू जोरे बोले अच्छा ठीक ଅଛି ତ ପଳେଇବୁ ଆମର ଏ ଗାଡ଼ି ଆମେ ଯାଉଛୁ ବାଏ ବାଏ
Chicken madam. Mamurina. Kiतना जी? এটা হতো Legal assim,